Yo, welcome back again guys. Pupunta kami carnival guys. Dito pa lang kami guys, nagapara. Ganda din po kami ako. Tapos pagkalaw. Dito kami ngayon guys, nagapara pala na masakyan. Kita-kits na nandun guys sa carnival. 1, 2, 3. Stop it. Get some help. Nandito kami guys, nakasakay kami ngayon. Tatlo kami guys. Check. Tagal kong gandar. Mamaya pata to guys. Saya dito guys, carnival guys. Guys, tingnan nyo. Hi kayo eh, hi ka Bas. Bas. Hi ka. Mamaya guys, ano ka guys. Ewan lang guys kung may masasakyan pa kami mamaya. Pero update namin kayo guys kung may makita. So dito guys, so ano pa guys, matagal pa. Mamaya pa ata yan guys. Wala pa ating ibang ano eh, nakasakay. Guys, welcome back guys. Saan guys? Tangis maganda yun doon. Guys, oh. Ayan na sa fountain. Doon. Hindi na tatambo yun. Kami guys.